ऐशा जट केस में रजब भट्ट आज फिर गैर हाजिर हुए। याद रहे कि 10 पेशियां हो चुकी हैं और 7 पेशियों में रजब भट्ट और इसके साथी जो हैं वो गैर हाजिर रहे हैं। जनाब ये सोशल मीडिया पर जो है वो आज देखा हमने कि रजब भट्ट जो है वो आज भी पेश ना हुए, और वजह क्या है, वजह उस बारे में भी आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ आपको ये बताता जाऊंगा कि इस केस में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। ये मेरा अपना तजिया है, और इसके साथ साथ जनाब अ, कि ये बार-बार जो है वो क्यों जो है वो आगे पेशियाँ माँग रहे हैं, या इसमें जो है वो गैर हाज़िर हो रहे हैं। क्या इस गैर हाज़िरी की वजह से इस केस में कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या इस केस में जो है वो रजब भट्ट को क्या फ़ील हो रहा है कि ये केस जो है वो मुझ पे भारी होना है? ये सारी बातें इसी व्लॉग के अंदर मैं आपको डिस्कस करूँगा, और इसके साथ-साथ आपको बताता जाऊँ कि आज जो है वो मान डोगर और इसके जो है वो रजब भट्ट इस केस में जो है वो फिर पेश नहीं हुए, और आज जज साहब को जो है ये एप्लीकेशन दी गई है गैर हाजिरी के लिए। तो उसके बाद जो है वो जज साहब ने जब केस प्रीवियस देखा तो 10 पेशियों में से 7 पेशियों में ये वहाँ पर नहीं गए। तो इस वजह से जज साहब बहुत ज़्यादा जो है वो बरहम हुए, और उन्होंने कहा कि जो है वो लास्ट पेशी है, नेक्स्ट इसमें अगर पेश नहीं होते तो इनको जो है वो वारंट गिरफ्तारी दिया जाएगा। जनाब इससे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि 3 दफ़ा जो है वो नॉन बेलेबल वारंट जो है वो दिए गए हैं, लेकिन इसमें ना तो कोई ज़मानत ली गई है, ना तो ही कोई श्योरिटी वगैरह दी गई है। आखिर वजह क्या है कि जो रजब भट्ट के जो वकील हैं या इनकी जो फर्म है, वो इस केस के ऊपर ज़्यादा तवक्को जो है वो क्यों नहीं ज़्यादा वो मतलब इसके ऊपर जो है वो देखभाल कर रहे हैं? क्या वजह क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोशल मीडिया पे आने के लिए आकर बयानात दिए जाते हैं कि जनाब ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बाकी 3 दफ़ा जब बेलेबल नॉन बेलेबल जो वारंट जो दिए गए थे, उसके ऊपर कोई श्योरिटी नहीं दी गई, कोई ज़मानत नहीं दी गई। वजह क्या है जनाब? जनाब जी सबसे पहले आपको बताऊँ कि जो अपोनेंट पार्टी है, जो ऐशा जट वाली जो पार्टी है, उन्होंने जनाब आज क्लेम किया है कि जनाब के ये केस जो है वो इंतहाई जो है वो चैलेंजिंग केस था, और इसके साथ-साथ जो है वो ये केस बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ केस था। तो इस वजह से जनाब कि हमने इस केस को सँभाला, और अभी जो है वो इनका जो प एक पाला है, वो एक पढ़े-लिखे वकील के साथ पड़ा है। ये जो है वो पिछली पेशियों में ये चीज़ कही गई थी, और उनके जो वकील साहब हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुलल-हुलल कर आ रहे हैं, और वो ये कह रहे थे कि जनाब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो ये पेश नहीं होते, और हम केस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। जनाब सबसे पहले आपको एक बात बताता जाऊँ कि असल कसूर जो है वो किसका था, और जो उनके ऐशा जट के जो वकील साहब थे, वो भी यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि असल कसूर जो है वो सलमान का था। क्योंकि यहाँ पर ये केस जो है वो रेप का केस था, और इसमें जो है वो 5 शख्स जो है वो मुलव्वस हैं जनाब, सलमान, रजब, जहांगीर, मांडोगर, और इसके साथ जो है वो इनके जो दोस्त जो हैं वो दूसरे वो शहज़ी, वो जो है वो इस केस में मुलव्वस थे, और इस केस में जो है वो आपको बताता जाऊँ कि मोबाइल भी रिकवर हुए, डाटा भी रिकवर हुआ, और सारी चीज़ें जो है वो रिकवर हुए, और उसके बाद जो है वो इससे पहले इस केस का इश्यू ये था कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर था, उन्होंने इस केस में जो है वो इनको जो है वो ब्री समझें कि ये कर लिया था, और लेकिन उसके बाद जो है वो दोबारा जब इन्होंने एप्लीकेशन दी, ऐशा जट के वकील साहब ने जब इनको जो है एप्लीकेशन दी, तो उस एप्लीकेशन में ये कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो ठीक नहीं हुई, ट्रायल ठीक नहीं हुआ, तो बराए मेहरबानी दोबारा ट्रायल करवाया जाए, और इसके साथ-साथ जो है वो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वगैरह ये सब कुछ चेंज हुआ था, हमने देखा था। लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं रजब भट्ट साहब के आगे, या उनकी जो दोस्त हैं उनके आगे, कि जनाब आपको इस केस में लाज़मी पेश होना चाहिए। क्योंकि आप 100 बार ये चीज़ कह चुके हैं कि जनाब हम जो है वो इस केस से हमारा कोई लेना-देना नहीं है, हमारा कोई कसूर भी नहीं है इस चीज़ को लेकर। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी एक फेयर ट्रायल हो रहा है, तो मैं समझता हूँ इस केस में पेश होकर इस केस को मुकाया जाए, सिरे से ही मुकाया जाए। देखें, 2 चीज़ें हैं कि अगर मिसाल के तौर पर एक तरफ से जो है वो अगर ऐशा जट की जो वो पार्टी है, अगर उनके ऊपर जो है वो ये केस जाके मतलब उनको शिकस्त होती है, तो उनको भी जो है वो सर झुकाकर अदालत का ये कहना जो है उनका हुक्म जो है वो मानना चाहिए। और अगर यही चीज़ रजब भट्ट के ऊपर आके बैठती है, तो इन दोनों पार्टीज़ को जो है मैं समझता हूँ कि अदालत का डिसीज़न जो है वो मानना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों डिसीजन नहीं मान रहे, तो अदालत का वक़्त जो है वो ख़राब हो रहा है, अदालत का वक़्त जो है वो ज़ाया हो रहा है, कि कम से कम अब देखें
آج کیس لگا، ایک پارٹی پہنچی، دوسری پارٹی نہیں پہنچی، تو اس میں کیا ڈسکشن ہوں گی، کیا معاملات ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اور یہ رجب بھٹ کے جو فرم ہے وہ کیوں ڈیلے کیوں کر رہی ہے؟ 3 دفعہ نان بیلیبل وارنٹ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، اس کے بعد اس میں کوئی ضمانت نہیں لی جاتی، کوئی شورٹی نہیں لی جاتی۔ تو یہ ساری چیزیں آخر کیوں ہو رہی ہیں؟ اور لاسٹ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ کیس جو میرا جو اوپینین ہے اس کیس میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے ایک جان بھری گئی ہے، اور یہ کیس جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوگا۔ اس کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ یہ میرا جو ہے وہ ایک تجزیہ ہے، باقی جو کورٹ جو کہے گی یا کورٹ کے جو احکامات ہوں گے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اس کیس میں جو ہے وہ اگر مثال کے طور پر رجب بھٹ کو یا ان کے ساتھیوں کو سزا ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں ایک اوپر تک بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وقتی طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جناب جو عائشہ جٹ کے وکیل صاحب ہیں ان کے جو فیسز ہیں ان سے یہ چیز لگ رہی ہے کہ انہوں نے کیس کے اوپر جو ہے وہ گرپ تھوڑی سی جو ہے وہ لے لی ہے، اور گرپ جو ہے ان کی بن چکی ہے۔ یا تو یہ سوشل میڈیا پر کھڑے ہو کر باہر جو ہے وہ یہ چیز شو کرا رہے ہیں، اور اندر جا کر جو ہے وہ کیس میں کچھ ان کے پاس جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ہے، یا مثال کے طور پر کوئی آرگومنٹ جج کے سامنے جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن باہر کے تم جو ہے وہ جب سوشل میڈیا پر آ کر یہ بیانات وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ان میں کیس میں جو ہے وہ اب جان آ چکی ہے، اور ان میں بھی جان آ چکی ہے۔ لیکن کیس میں پیش نہ ہونا یا عدالت کا وقت ضائع کرنا، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں غلط بات ہے۔ اور اس کیس میں جتنا جلدی پیش ہو جانا چاہیے، رجب بھٹ کے لیے یہ فائدہ ہے کہ جلدی سے جلدی ٹرائل ہوں اور معاملات جو ہے وہ ختم ہوں، کیونکہ رجب بھٹ صاحب خود بھی جو ہے یہ چیز فرما چکے ہیں جناب کہ اب اس کیس میں جو ہے نا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جب آپ کا قصور نہیں ہے تو پھر فوراً ہی اس چیز کو ختم کیا جائے، کیونکہ ایک تو عدالت کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب بھی آپ کورٹ میں آتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، پولیس جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، تو یہ یہاں پر جو ہے وہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ ہونا کیا ہے؟ فیصلہ ہی ہونا ہے۔ آپ یہ چیز لازمی طور پر ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، کسی کے حق میں بھی اچھا برا ہو سکتا ہے، لیکن کورٹ کا جو حکم ہے اس کو تو ہر بندہ ہی مانے گا، کیونکہ کورٹ از سپیریئر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رول جو ہے وہ اس کو غریب اور امیر کے لیے جو ہے وہ برابر ہے، اور یقیناً اس معاملے کو جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ نپٹایا جائے، تاکہ یہ معاملات جو ہے وہ اس یہاں تک جو ہے وہ اس کی نوبت نہ پہنچے کہ جج صاحب جو ہے نا خود ہی آرڈر کریں کہ جناب ان کو جو ہے دوبارہ پیش کروایا جائے، یا پھر جو ہے وہ نان بیلیبل جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری آ جائے۔ تو یہ چیزیں اس سے پہلے جو ہے وہ پیش ہو جانا چاہیے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔